Marinara to. Si Hunyo ay okay ra, thank you Hunyo. Gwapo jud Hunyo ay. Okay, thank you CJ. Si Tangkam po gud sa laan ni ay asa si Dominic. Okay, sige, padayon na ta. Hapit na ni. Okay, so again, no, you need to understand the problem and kamo manggod ang future systems analyst, no? Si J, Dan, Tangkiam ko, Taming, Tadle, all of you are future systems analysts. And when you are doing your capstone project, you need to think as a systems analyst. Okay? Kamo tanan dapat. Kamo tanan, you need to know unsaon pag-detect og mali or problem or anything na ilang na-experience na difficulties. Okay? You should not think first ang project. Kung in the future, unsay benefit niya. Ang first ninyong i-understand first, ngano kailangan man ang system. Okay ba, paray? Wala na si paray. Wala na minaw si Marvin. Ayun na lang. So, again you are future systems analysts. You need to be very critical in all of the details and specifications to project, and you need to analyze ngano kailangan man ang project. So by understanding the problem. Okay? You can practice that on your own, no? Try to look at your surroundings. Unsa may mali diri. Okay? So you need to practice. I believe, no, mga howd naman kayo mo ani starting in your first year sa atong fundamentals of IS, sa inyong SAD, sa Quanti, kay Sir Glenn ng mga subjects, kay Sir Jovan ng mga subjects, kay Sir Arky, kay Ma'am Pamela, kay Ma'am Mariani. So all of you, no, I hope, no, nakuha ninyo tanan to siya because it is very important sa capstone project, katong mga skills na inyong na-develop. So ipakita man ako later, no, sa ang format. Ayaw mo kakurat-kurat sa format, ha, maudjud to ang format sa outline. So wala lang makuratan, no. Dili na to siya mausab. Okay? How'd bitaw ni si Dominic? Patudlo lang ta kay Dominic pohon. Wala na tingog si Dominic. Okay. Bantay. Nag-yes sir ka, ha. So next, no, nakasabot na mo sa problem. So you need to define the scope and the constraints, no? So hantod asa lang man jud ang imuhang buhaton, no? So that's the scope. Hantod asa lang buhaton ang atong scope, no? Ay atong project. Saglit lang, ha. Give me 1 minute lang. Alam ko yung tama. And then, when we say scope, no, so you basically provide the parameters, no, of your project. Okay, asa man itong scope? So, naka-statement ng scope, no, by the way, sa Capstone project, importante kayo na ma-define ninyo ang ang scope of the project because that will be the basis kung hantod asa o unsay mga need ninyong i-accomplish. Then constraints, no? So when we say constraints, this is a requirement or condition that a system must satisfy or an outcome that the system must achieve. So na yung mga different constraints, the present and future constraint, the internal and external na mga constraint, and then the mandatory or desirable na constraint. Diba? So present, unsa may naakaron, future, that what will be needed in the recommendation in the future. And then internal, what are the requirements needed internally and what are the requirements needed externally.
And then mandatory, when we say mandatory, required jud siya nga dapat buhaton na siya. And then desirable na constraint, pwede siya opportunity, no? Na pwede nyo mabuhat sa system in the future. And then desirable, that means desired siya by the organization or the top management. Next will be perform fact-finding techniques. So when we say fact-finding techniques, you are basically looking for facts. Okay? So when we say facts, these are what is existing in the organization. Okay? So first, you will analyze the organization nila by analyzing the chart, the organizational chart. And then you will conduct interview, review ninyo tanan forms nila kung nabay nagbalik-balik na mga information or parehas lang na form. You need to observe the operations. And then lastly, if kaya pa, you will conduct a survey, user survey kung unsay tan-aw sa user kung tahay this will be implemented. So next will be analyze project usability, cost, benefit, and schedule data. Okay? Dako kay ni siya na part sa inyong project management, sa inyong Capstone project. The project management and the financial viability. Okay? So, mga hawd na kayo mong financial management, no, o accounting, no? Kay tulo na ka-subjects, gikan sa accounting, financial management, o karon kay Sir Rafi, no, nga evaluation of business process. So, I expect, no, that you are really almost an expert, no, in terms of student expert, no, sa kaning, in terms of financial aspect sa isa ka project, no. I hope so, no. Tama ba ko, Dan? Yes, tama. Wala na tingog si Dan. Si Jason na lang. Tama ba ko, Jason? Wala po tingog si Jason. Wala may maningog. So, sige lang, later, ipakita na ako ang format or outline, no? So, ayun na magkakurat-kurat. So, again, no, you will analyze the project usability. Kung magamit ba dyan siya, pila ang need na cost, unsay ang benefit sa organization, and then ang iyang schedule. Okay? Kung nakaagi mo Gantt charting sa SAD ba ninyo sa una, so it's part of that. Next will be the conduct feasibility. So, dili ang madugong process na feasibility study. Mingon jud ko no mo ako jung exaggerate because that is really the actual happening. So, first is the operational feasibility. You will include mga unsay mga user needs, mga requirements, mga expectations sa user upon operating the system. So, you should look for areas na unsay mga problems na mga needed, mga human resources na needed no sa operations, no, mga users kinsay magamit, and unsay mga problems na mag-arise. Then we have the technical feasibility. The technical feasibility is the hardware, software, and network resources needed to develop, install, and operate the system. Okay, with this data you can develop mga checklist, no, to kung unsay mga concerns o example, no, you will be in yung project is about mga ID system para sa isa ka school ba or isa ka organization. So of course, kailangan mo mupalit o mo-print og ID. Kailangan mo users para sa operational ha, example ang project kay ID mag-print, mag-develop og system o mag-print siya og ID sa isa ka organization. Eskwelahan ba na siya or mga employees. So sa operational, ang inyuhang kailangan is identify the users. Okay, kinsa may mga kailangan na mo gamit o unsay mga concerns nila. Next, sa technical will be the hardware and software and network resources. So unsay software na paliton, unsay software na i-develop,
unsay mga hardware na paliton. Of course, kung palit mo atong ID maker, no, katong mo print yung tiyag ID. And then, asa siya gamiton. And then, next will be the economic feasibility. Mao na ni siya ang financial analysis tools, no? So, the financial analysis tools, no, is pila ang budget, pila ang total capital expenditure. Okay, mga howd naman mo ana, no? So, pila ang unsang financial viability, unsay kanus mag-return, no, return of investment, no, sa isa ka sa project. And then lastly is the schedule feasibility. So mao na ni siya tong kanus magsugod, kanus mag-start ni siya na milestone, etc. Okay? Any questions so far? Wala? Sige, mag-question ko niya. Next will be, last no, is na humana mong evaluate sa feasibility and then na mo idea no nga analyze na nato ni siya. So you need to present it to the management. Okay? So inyong nakita na katong ID system no is not dili siya acceptable due to some financial constraint no nga ingana siya. Okay? Or dili siya feasible in terms of the schedule kay dugay kay siya mahuman or paspas kay ang needed nga schedule allocation. Okay? So these are some no mga techniques na gisa-isa na siya discuss, so you can read further no on that no mga preliminary investigation. So in your capstone project, you can follow no the preliminary investigation, but however you can create your own preliminary investigation. What is important is you can understand the problem, you know the scope. Diba sa project management, wait lang guys Okay. Now question. Naman may project management karon no. So, I don't know kung na-discuss na siya, but what is the triple constraint of project management? The triple or triple constraint of project management. Who can answer? The triple constraint of project management. Yes. Okay. Wait. Okay. Yes, Daniel. Wait lang, hindi ko sure. Sige na, unsa man. Kaya si ano sir, kaning sige, wait, salimot. Si Ibon na lang, si Ibon. Yes, Ibon. Dili ko ko sure, sir, pero murag scope, time, and cost. Unsa to? Scope, time, and cost. Okay, yes. Thank you, Miss Ibon. That's correct, no? So, the triple constraint sa isa ka project is you need to define the scope and you need to define the time required and define the cost. So, dili lang i-define, but to manage, monitor, and control the triple constraint. Next question. Unsa ang ika-fourth constraint? Anyone? The fourth constraint in project management. Yes? Yes, thank you, Mr. Paha. That's correct. Quality is the fourth constraint. So, i-define mo quality, i-describe mo unsaon pag-achieve
sa quality sa isa ka project and unsaon siya pag-monitor. Okay? So, I think that's it, no, for our different preliminary investigation, no. So, mo ni siyang application. By the way, ang application is pwede mo individual, pwede ni siya by group, no. Pwede na po ni individual, pero ang ako mo ang masuggest is katong group sa Capstone project. Okay, group ni siya sa Capstone project. So, i-act out ninyo ang preliminary investigation. Mga 3 minutes lang na minimum of 3 minutes or to maximum of 5 minutes siguro. Okay? And then, any questions? Before we proceed with the Capstone project ng updates. Yes. None? Nandiyan. There are ang sa question ni Paha, stop sana ko niya. Kuan Paha, we will give you a freedom unsa na gamiton nga for gun chart. Dagan man kay mga gun chart applications, gun chart pro, and then so use your use your IS skills no for this. So you can use Excel naman. However, we will appreciate it kung nagamit mong mga tools no for gun chart, paghibuhat sa gun chart. Okay, so we will now proceed with the capstone outline. Okay. Pero kani siya subject for ano pa ni siya ha? Changes, no? Hopefully wala na changes pero most likely mao na ni siya nalay gamay changes in the future. Okay, saglit lang ha. Yes, kani lang guys ha. Wait lang. Yes, unsa man. Okay na. So, na okay na sa ako. Okay, so basically no di ba na-mention na to sa orientation ng ang first part is to basically sino mo itong capstone project
Wait lang, nawala lang dito siya. Hindi ata niya ang updated. Wala, dili ata niya ang ibuhat lang. So basically, no, the first part is maghatag no og concept paper. Tulo ka concept paper. Ang included sa concept paper is the title and the company background, and then brief overview of the Capstone project. Example is a barangay management information system for a specific barangay. So you will provide the title, the Capstone, the company overview or the organization background, and the brief overview of what is the Capstone all about. Okay? Unsay ang benefit, isa lang ka paragraph. Okay? So muna siya ang need, no? So I was looking for my wala day diri. So siguro ito siya. Ito lang guys sa okay, naana siya. Saan ka? Okay, so upon submission of the 3 concept paper, by the way the concept paper must be checked by your advisor, no? And then you will be asked for an recommendation for title defense. Okay? So your midterm assessment or midterm na exam is your title defense. So kano sa ang title defense? It will be after the BSIT Capstone project. Ano sa aling Holy Week? Anyone? Ano sa Holy Week? April? April 1, sir. April 1. April 1. Sure? April 1 and 2, sir. Ang April 1 is Thursday. Yes, sir. Yes, sir. So, dili, wait lang. So Tama, March, sir. hindi lang ha, akong tanawon diri. Again ha, you will be needed to submit 3 concept paper. Okay? Kaning concept paper dapat somehow interview na mo initially lang ha sa katong organization. Okay? I will provide a sample letter no for the organization na mag-interview mo to create a concept paper. Okay, wala ata dito. And then, dapat na jud mo yung letter ana ha pag kuntahay mag-interview mo online ba or face-to-face, depende na unsay preferred sa company. Basta na lang mo atong letter. Ihatag na kong sample letter sa atong LMS ha later pag human ani atong klase. Okay? And then pag okay na, you will sign by it to sa inyo tanan, then isend back sa ako kay ako ang permahan. Okay. Pag okay na to, na namoy tulo ka concept paper, ipa-recommend ninyo sa inyong advisor. Maghatag pod kog format for the advisor recommendation
for title defense. So, title defense will be i-defend ninyo itong tulo ka title and then mamili ang panel sa unsa jud na title inyuhang buhaton. Okay? Asa naman to, oy? Kalimot ko kung kano sa ato sa IT. Basta, ang ingon ni Ma'am Johnny Lynn, Holy Week daw. So, kung Holy Week kay March 28. So, murag March 5. April 5, 6, 7, de ay sila. So, kita, that will be April 8 and 9. That will be your title defense. Okay? So, sabon ako ha, the title defense is April 8 to 9. And then, inyong kailangan, ana, is 3 concept papers with title, overview of the company overview, and brief description of the system. Ha? May pataka lang man ni siya. Anak ka, April 1 and to, kinsan to dito bag. April 1, sir. April 1. April 1 and 2, sir. Ano? Ana si Tadli o kay Biyernes Santo daw April 9. Ano to, sir? Araw ng kagitingan. Araw na kagitingan to, sir. Ay! Ana si Tadli. Ano si Tadli? Uyab-uyab naman guni si Tadli ba? Uyab-uyab na si Julian. Sige. Kung dili pwede, narong. Tanawon na nato. Maglayo naman kayong April 12 to 13. Pero, sige lang. Tentatively, April 12 to 13 na lang siya. Para makapahuway po ng panel. Nay pangutana diri, sir, nay possibility na wala. Yes, nadyo'y possibility na wala sa tulo. That's why, i-make sure jud ninyo, ipa-check jud nyo sa inyong advisor ang inyong propose na mga titles. Kay sila man jud ang maka-scrutinize kung pang ano ba jud ni siya, pang capstone project ba jud ni siya. Okay? Di ba jud? Kinsa to sige ko si De Jesus. Si De Jesus ba to sige ko dili jud siya makapasar sa ko ang standard. So that's why ipa-check jud niyo sa inyong panel. Okay? So maghatag ko later og letter and then maghatag pod ko later sa kabalo naman mo sa inyong panel, no? I-post na ko that you will be submitting 3 concept paper, title, company overview, and description of the system. 1 page lang na siya, taga-title. 1 page lang siya. And objectives, sorry. Objectives lang. Main objectives. Sige lang, we'll have another discussion siguro at the end of, siguro next week for unsay mga ipakita na mga okay, na sample lang ng mga projects next week na lang. Pero you can start on your own, ha? I'm not saying na magulat mo sa ako. So, you can start on your own. You, pa-check jud nyo sa inyong advisor para, jud siya, para at least na ay mapili dito. Okay? So, please do not do redundant na mga, namanggoy nato yung naghatag sa paper na title na kuan siya, na buhat na siya. Okay? Please, ato nang anuhon. So, you can there are a lot, you can do barangay management information system. You can do para sa eskwelahan. Okay? Para sa management information system sa isa ka employee organization, kanang balaggamay lang siya na organization, pero tanan na siya. MIS na siya ang tawag, no? There are a lot, to do, like, let's say, for example, para sa, para sa planta,
Kasi nang sa mga technologies gani sa sagingan. I'm sorry ha, wala ko idea pero mga technologies sa sagingan, no? Basig pwede na siya ingana ang inyong i-propose. Mas nindot man gud pag IS, mas nindot man gud siya, dako siya because dili man ninyo i-develop. Okay? Dili man kamo mag-code ana. You just need to provide a proposed document nga taas kayo siya. So depende na sa organization kung ilahabang dawaton o i-pursue, no? So at least na analyze ninyo na mao ning pinaka best na solution para sa ilahang organization, no? Kanang para sa sagingan nang to'y nag-propose ako sa unang sprinkler system nabing sagingan ba to or kalimot ko kung sagingan ba to basta something na automated na ang pag-sprinkle sa tubig nabing na just sprinkler bang automated na siya kita kaan sa sagingan Spray. nabing na Nanay nga na po. Spray, sir. Spray. kanang automated na siya kanang naka-program na siya. Robot. So, kasi pwede niyo ma-propose. Di ba nga, pag abot og alas 12, ano siya. Di ba? So, oh. Para na pag may nga saging pa sir kanang mapay pag-plan. Ambot lang. Depende na sa ano lang ako na, ha, suggestion. Naman gud to'y nag-asa ko ako na makabuhat ba miging ana, no, which is pero at least na dili man kamo mag-develop, igo lang mo magbuhat o proposal and then the document for that. So mas better, mas ma-appreciate sa panel kung naay hardware component, naay paliton jud na hardware ang inyong i-propose na system. Okay? And then mas appreciate siya kung bag-o gani siya. And then do not ayaw mo pag-stop lang sa ayaw mo pag-limit sa inyong i-propose because take note na you will not be doing the development. Okay? Do not limit yourself with that. Okay? So, any questions so far before I will proceed on showing you your capstone outline? Defense is 12 and 13. Title defense na will be April 12 to 13. Mahuman man ta, June man ta mahuman. Kay late naman ta nagsugod February na. So, from April, May, June, at least na mo'y 3 months mag-develop sa inyong methodology. Chapter 1 and Chapter 2. Klaseng sa. Yes, any question? Okay, so kung wala na question, mag-proceed ta sa outline. Ayaw mo kakurat ha. Excited mo? Excited kay ko? Excited kay si Dan? Dan, excited kay Dan? Dili sir. Okay, so money siya yung outline, no? So, kaning title P, abstract, approval, ano na ni siya, sa final na dyan ni siya na inyo i-provide, no? And then, for the outline defense, as I mentioned, no, you will just provide the title, the company overview, the brief description, and then the objectives. Kato lang upat. 1 page lang per concept paper. And then, sa outline defense, which will happen on June, money siya, Chapter 1 and Chapter 2. That will be outline defense. Medyo taas-taas siya, no, in terms of document man jud mo, no, ang IS. And then, so sa introduction ng company overview, i-describe ninyo ang problems encountered, existing business process na remember ninyo to sa IS, kana naka-flowchart siya sa fundamentals, and then purpose, scope, and objectives of the project, atong assumptions and constraints,
and then mga related na systems and works. Don't worry kay as we go on, no, hatagan man ako ng mga description taga each part sa ana. And then methodology, na 5 parts ang methodology. First is ang startup plan. You will describe the mission of the project, summary na budget, summary na schedule, o mga requirements sa users or staff. Then, work plan, work breakdown structure. By the way, diri jud ta murag mag-focus no sa work breakdown structure. Kung unsa inyong na-set up dira sa work breakdown structure, mao na ang sundon sa tanan na document. Okay? So we will have a different discussion on that. Schedule allocation, mao ni siya ang para sa Gantt chart. Resource allocation, unsay mga needed na technical requirements. So basically, mura ni siya technical requirements. Technical feasibility. So, mao ni siya ang schedule feasibility. Next will be the project milestones and deliverables. So, kaning sa work breakdown structure, no, makatag lang akong example, kaning schedule, resource, and project milestone deliverables, magdepende dyan na siya unsa inyong gibuhat sa work breakdown structure. So, kung naay nausab sa work breakdown structure, mausab pod ang schedule, resource, and project milestones and deliverables. Next will be financial plan. The financial plan is financial viability, budget allocation and schedule, and initial total cost of ownership and cost and benefit analysis. So, I already asked Sir Rafi to further explain to you no on site needed sa financial plan. Especially on budget allocation, financial viability, and the rest. Okay? Then, project management plan, tracking, kani siya tanan, stakeholders analysis, kinsa identify ninyo kinsa mga stakeholders. Project charter, I believe nani sa inyo ang project management ang pagbuhat og project charter. Project organization, organizational chart ni siya sa project, mga roles and responsibilities sa kinsay part sa kamo as a team. How will you control the scope? How will you control the schedule? How will you control the budget, and how will you control the quality? Next will be the communication management. How will you conduct the communication between each members and between each users? And then project metrics and measurement. Unsaon man pag-measure nga na ano na ba mo over budget na ba mo, or over schedule na ba mo, or under schedule na ba mo, or under budget na ba mo. So that is the project metrics and measurement. So kamo na ay mga different measurement tools, kamo na mag-decide unsa na tools inyong gamiton. However, we'll still have a different discussion on this and also in your project management na subject. And then you will need to provide a risk management plan, and then kaning closure last na ni siya sa final defense na ni siya. So kanitanan gikan sa chapter 1 hantod sa chapter 2 up to the letter E sa chapter 2 will be for the outline defense. And then para na pod ni next sem, results and discussion is system development, system analysis, system design, system testing plan, system implementation plan, and system maintenance plan. So that is for results and discussion. And then next sem also is the conclusion and recommendation and references. By the way, sa chapter 1 and 2, kailangan gyapon mo provide og references for the outline defense. Most likely that will be on June. Okay? And then that will be on your fourth year first sem, kaning results and discussion in chapter 4. Okay? And then the fourth year second sem is purely na lang siya presentation sa inyuhang presentation on your sa company and public forum presentation.
sa inyong 4th year, 2nd sem. Hopefully, no, na face-to-face na siya next year. Any question? Yes, chapter 1 and chapter 2, jud ang outline defense. Okay? Anto dyan na siya diritanan. So, kung i-compare na to ni sa IT, no, sa IT manggod kay, magbuhat yun sila, magbuhat yun sila system, no, and then, inyuha manggong training is more on the documentation. So, that's why, inani po siya kataas ang document. Okay, you don't need to, so module ni siya, no, I already benchmark in other schools. Mas taas pa gani kay ilahang document, ipagamay na lang gani na ko na siyang uban dira. So hopefully we can really achieve this. By the way, you are the experimental batch, no? Kamo manggod ang first batch. And then don't worry, I will guide all of you sa pagbuhat. Kung dili niyo mahuman ng chapter 1 and chapter 2, dili mo ma-proceed sa next sem. So you will be pwede mo either mabagsak mo or ma-INC mo, and then kung di yun yung mahuman, dili mo makagraduate on time. Kaya ma-extend man mo. So, manon dyan ninyo ang chapter 1 and 2 karon na SEM. Kay, ano man na siya sa defense, sa outline defense. Requirement man na siya. Medyo daghan lang na siya tanawon, pero gagmay lang man ang ibutang ninyo dira. Example, kaning mga controls. Ano lang man ni siya, kanang murag, one paragraph each lang on how you will control the scope. Unsa yung plan para pag-control sa schedule. Ano siya. Medyo taas-taas lang man ani is kani siya kanila ang taas-taas ani kanang work plan o financial plan. Nila ang among big idea palito na nila, sir. Dili siya paliton kayo, dili malaman mo nag-develop, no. Siya. Dili wala kuan man siya, part of the agreement, no, part of the agreement is kamo man magbuhat. Magpasalamat man ta kay gidawat ta sa organization. So libre lang na siya, ihatag na tong copy, no, sa company, no. And then kung ilahan ng ipadayon, then pwede mo maging part sa sa ilahang team sa pagbuhat. Dili siya paliton, no, kay paano man na siya kanang it's an agreement, no, with the company. Dungog gihimaya ra ay ato. Dungog gihimaya ra jud. So dapat humanon jud ang chapter 1 and 2 para mo maka-outline defense. Kay kung di man mo katungtong og outline defense kung dili mo agi sa advisor, no, na kung wala mo yung chapter 1 and chapter 2. Okay, so that's why paspasan na to, please. Paspasan na to, no. You can una sa mo sa inyong advisor, no. Kung maglisod ang advisor decide, so you can always talk to me, no, on your plans, no, of your capstone project. Okay? So, atong paspasan, ha, hatag dahin mo concept paper sa inyong advisor. Kamo ang mo approach, ha, sa inyong advisor. Kamo, ma'am, pwede may magpa-check sa among concept paper or inyong idea. Ana, dili pwede nga maghulat lang mo nga kontakon mo sa inyong advisor. No? Earl, no? Sir, dili na sila sumukan, sir. Basta mo sige chat na, ma'am. Ay, dili. Inana dyan na siya. Normal na siya. Kay, ulit ka na. nasanay naming tanan, ana, nga, since they already have been, they already have been informed naman, then kamo na baya po ang nag-approach sa ilaha. So, it's already part of the commitment na nila. Nasanay na po mi ana, no? Gikan pa lang sa katong mga IT pa lang daan.
Ikaw lang, Earl. Kasi ikaw na. Charot. Sir, naipangutan na si Jason. Yes, Jason. Ano siyang pangutana? Pwede ba daw siya mag-individual, sir? Si Jason, mag-individual. Pwede Nagilan kayo. ka ng Daniel, sir. Kinsay kauban nimo Jason? Kadung taga Santo Tomas, Jason? Dili, sir, taga Davao. Time sa screen share na ako ha. Papili. Ing na kong kinsa ato ha. Kasi wala ni reply, Earl. Uy, unsa di mong gichat sa mukha ni mo? Mr. Reply, sir. Kikilig ka, sir. Nga naman na. Hello, gikilig. Uy, naka-move on ako kay Earl. Ay, saba, uy. Okay, napa may question kay gigutom na ko. Gusto mo chocolate? Sir, kaya sa na ipasa ang concept paper ni sir? During title defense na. Ah, okay, sir. Oo. Thank you. Pero inyo ipa-check sa inyong advisor, then hatagan man tamo katong format sa stop na ako. Format sa advisor recommendation. So magpa-check mo sa inyong advisor, sa inyong concept, and then pag okay ng advisor mo, pirma siya atong advisor recommendation, make sure nga 1 week before the defense, nana mo ato yung recommendation advisor para ma-schedulean na mo kanus aman mo sa 12 ba mo o sa 13 ba mo. Okay? And then maghatag pud mo payment ana before mo ma-schedulean. Sa unsa ni gichat ani niya? Wala mo kay gichat. Ay, wala jud ko nag-reply kay Earl. Sorry, Earl. Thank you. Dan, asa naman si Dan? Naman, sir. Kumusta yung taga-Gredo? Wala, sir. Eh. Oh, sorry. Nagbalik mo may sa akong ano, sir. Naging, gusto ka screen share na ako dire. Ayan, sir. Ay, kusa. Ito siya, sir. Nag-miss daw ka niya. Yeah. Okay, Ano balita niya? okay kanang, wala na may question. Pwede ko mag-request for question mo. Sa'yo rabi ata mag-virtual meeting. Sa isa ka concept, sir, nakaisa po ka ng bigay bali mo nagpo-conban, sir. Isa ka page lang, Isa ka page. Sa page lang. Para dili kayo taas, mamili lang bitaw ang panel ana. Pwede po kayo mataas i-prepare. Ang nalang dito, kung di dyan makikisa ka page, pwede na siguro a maximum of 2. Basta na lang dito title, company overview, brief description sa system, and objectives. Mag-post mga nasa page, sir, no? Sa LMS, i-post na ko ni karon sa LMS. Unsay mga gipanghatag na ko diri karon. And then katong letter po. Wa pa ko nahuman sa letter, buhatan ako karon. Napa may question? Okay, so you may start answering no sa module 2, lesson 2 la rather. And then i-post lang na ko siya diri. So I would like to request kung pwede mo mag-on og cameras. Okay lang. Kasi pwede maka-turn on og camera. Si Taming, kulbaan ako. Kulbaan ako kay Taming. Dan, maka-screenshot ka, Dan. Yes, sir. Palihog po kong screenshot apil dira sa imuha, Dan. Thank you. Kung kato maka-turn on og cameras, paki-turn on ko. Kulbaan ako kay Taming. Gawas lang kalit mo. Lumong ba ako, sir? Uy, gwapa lagi si Taming karon ay. Unsay gibo? Ala, nagawas. Ang lababo, sir. Ang lababo.
Kinsa kauban ani ni Expired. Dominic? Kinsa kauban ni Dominic? Mister, Di man maklaro. Kinsa na? Kinsa kauban ni mo Dom? lucky ni Okay, si Earl. Ayaw ta. Mag-picture na ta, Earl. Dali na. Okay. It's done. Ganda mo, sir. Hi. Gusto mo load? Hatagan ta mo load. Pila yung gusto 100 na load. Hatagi kog number, anak Doms. Baklang. Doms, hatagi kog number, ha. Sapatos, sir. Basi gusto ka. Ay, hulo, gwapa kayo si Desiderio, oh. Sure. Bahala ko, oy. Doms, hatagi kog number, anak, ha. Sige na, picture na ta kay blooming kayo si Desiderio. Okay, 1, 2, 3, smile. Smile pa. Wala nag-picture si Dan. Nag-screenshot ka, Dan? Pero, sir. Mana, okay. Thank you, Wala pa? Bahala sila. Okay, smile again. Gwapa ko si Desiderio. Ay. Dom, sa tagi kog number, ana, ha? Sige, sir. Sige daw. Napay sa sir. Mga tagog load karon. Ako'y, kinsay gusto? 500. Mura na magtaray. Sir, oy. Sabi na, sir, oy. Tagay, pud ko. Ako'y globe. Kinsay gusto globe? Smart. Mo nang giingon ate niya. Ayun, na sa record eh. Hatag na ko, Earl. Unsay mo kan, Earl? Nay card mo sa load. Unsay mo gusto, Earl? Kaning 300, 500. Both. Ay, both? Ala, uy, di ba na pwede? Mag-threesome na tayo na. Asa na si Dominic Doms? Dagan lagi lucky dira. Unsa na ni? Anong nangyayari, Doms? Doms, nag-usab na ka? Nag-usab na si Dominic. Wait ni Jason, sir. Ang lucky daw. Sir, maadto na daw siya sa McDo, sir. Magpaabot na daw siya sa McDo, sir. Sige. Bantay, ha? Hapon. Sir, batik-atik sila lagi, sir. Nakuha na niya na, sir. Damay. Gusto jud ka, Dan? Gusto ka? Gusto jud ka? Okay. You may, storya na lang ni. Pwede na mo mag-leave if you want to. Dom, sa tagi kog number, B ka ng pinakagwapo, dira. Sir, send that. Bilik ka na niya, sir. Asa naman to si Desiderio, oy? Perfect kay Dagoy si Desiderio, ay. Ang sabi niyo. Sir, masulat na si Jason. Gusto mo, sir. Si Jason, time sabi, kay stalk man ako ning kinsa ning taga Davao, abi mo daw sa taga Santo Tomas, Jason. Number pa. Pero nauyab to ni mong taga Santo Tomas, Jason. Wala, Steve. Ay, so fling-fling lang. Fling-fling lang, kay Ro. Sige na, oy. Bye-bye na. Doms, bye. Go, sir, 50. Ay, kato ng 300. Oy, diretso sa boarding house. Charot. Kaon lang niya sa boarding house ang 300 na load. Ikaw, sir, wag na to niya, sir. Kinsa? Katong taga-Gredo? Manami. Dan, ikaw na jud Dan. Grabe. Gusto ka gusto ka ako ang iano dire. Ayun na, sir. Pakita daw, sir. Gapo kayo. Ay, gapo. Sorry.
Basta Dan, ikaw na talaga. Sir, ayun ako chat na, sir, kay ang yabahar sa Rokin. Ay, wala na ako nag-chat. Dili naman ka Ah. mag-story, Ana. Wala ni. Procedures, i-text lang ko DOMS. Or i-chat lang ko DOMS. Mga na siyang procedures. Tapos, na mga existing business process na kailangan i-follow. Then, maghimo taog mga feasibility study para makuha ng 300 nga loan. Ikaw, sir, wala ko pa premium sa kuha, sir? Wala, Dan. Hatagig sa kong video ninyo. Oh my. Nako'y video ninyo, Dan. Ay, kalami. Ay, sorry. Sorry lang. Son, igat kay si Daniel, son. Hindi na, sir, Okay kaya naman siya, sir. Wala lagi si Carl. Trabaho, sir. Sige na, Access oy. Nigeria sa Ecuador. Sige na, sige nag-chat si De Jesus. O, pa-replyan ako sa iyang concept paper. Bye na, oy. Bye, sir. Bye, Earl. Salamat sa greetings, Earl. Bye, everyone. Doms, ang number, Doms, ha. I-chat ko, i-chat ko. Nga. Sabot tadaan. Hello, mga baby. Saya-saya. Sarap-sarap. Ay, wala na si Dana. Taga na to si Desiderio o si Jason, Ana. 300, manako ang pinaka-bet, 500. Sure na siya. Ang saya-saya. Bye-bye na.